dan kula nyampayakin penghormatan matur sekelangkong dak kasedajah panitia utamaipun dak selaripun Syamulja Hadratal Mukarram wal Muhtaram Ki Haji Abdul Hanan Nawawi, si ampun aparing kepercayaan, si ampun aparing penghormatan dak boten kaulah kaangkui mau sekilas sejarah dari perjalananipun Hadratal marhum wal maghfurlah Syekh Zainal Abidin. Malang sekaligus dan kulanya ana sepora manakala mangken dalam pemausan boten kaulah pangkil lahjah semungkin iyang salah, titik ben koma iyang kelero, al fakir nyong ana sepora setada betesepon. Para hadirin wal hadirat sibeten kaulah amul jakin kalaban iya wali dabuan bismillahirrahmanirrahim. Sunan Cendana kadinto julukan dari Hadratal marhum wal maghfurlah Syekh Zainal Abidin. Selain beliau alim dalam ilmu agama Islam, beliau juga kedua derajat setinggi, derajat semuljah engki kadinto dadi pejabat dalam salah situng kerajaan Islam pada zamannya kelaban pangkat senopati. Beliau lahiraki kota Mataram tepatipun tahun 970 Hijriah. Mulai kene selerana kapolong orang sepuhipun. Saampuna beranjak dewasa beliau nyopra ilmu kelaban monduk dek Kang Ampel Surabaya. Mana bisa man mangken kita kenal kelaban debuan Ampel Surabaya. Waktu nyari ilmu Ampel cukup abid ben kantos alim. Terus beliau nerosaki nyari ilmu dek ke Palembang. Mana di Palembang saat ini engki kadinto ngeropakin salah satu provinsi sebadan Sumatera Selatan. Sampuna beliau kuper dari Palembang, beliau Sunan Cendana alengki benetep Jakarta. Dalam situng saat beliau acabis dak pamanipun engki kadinto Ratoh Kertosono Mataram. Ben keleresan waktu kadinto Kertosono tepa dalam perang sareng kerajaan Belangbangan. Mana di saat mungkin Belangbangan kadinto posisiipun masuk ke bagian Kabupaten Banyuwangi. Sampun Sunan Cendana apangki sareng Ratoh Kertosono, maka pas ada budak Sunan Cendana kelaban debuepon sengkok bentuakin bakna sopajah ngahiri perang Belangbangan Arya supaya Islam itana jabah bisa beretah sengkok ngangkat dak bakna sebagai panglima perang. Karena Sunan Cendana sadar bahwa tugas panika tugas soceh, maka Sunan Cendana nyembadani dak dabuna pamanipun engki kadinto Ratoh Kertosono dami syiar ben menyebarah agama Islam. Saampuna beliau Sunan Cendana berangkat ngelaksanakan tugas. Dalam perjalanan beliau sempat kentel Surabaya. Dan beliau apangki sareng kancah seponduk waktu monduk nang Ampel. Seasmaipun antara lain engki kadinto Syekh Ja'far Shadiq. Nomor 2 Syekh Kawakib. Sekadimah beliau berdua ngeropaakin waliullah serta beliau bersedia kangkui abing kengen Sunan Cendana dalam ngalaksanakin tugas-tugas seceh Belangbangan. Para rabu hadirin sebetan kaula amul jaakin sampuna beliau sareng dua kancah serta tentara si lain berangkat
benda pada wilayah Belambangan, maka beliau ngadepi perang sesangat dahsyat sareng orang kafir. Saya mulai kelaban perang tanding, sekadimah tegas elaban kelaban tegas, tangkas elaban kelaban tangkas, torsakte elaban kelaban sakte. Bani dalam peperangan kadinto pasukan Sunan Cendana kelaban Maunah serta pertolong dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kantos bisa adobrak ban menarobos benteng-benteng pertahanan Belangbanganan. Seakibat epon kelompok-kelompok Belangbangan mundur kocar kacir serta pada buruh melarikan diri. Sebagian pada buruh dak bali konon, sebagian pada seburu dak Pasuruan bagian Bromo saat mangken. Torjukan pada se menyerahkan diri kantos masuk Islam. Kelaban kemenangan kadintoh Sunan Cendana sesarengan asojud syukur daka Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanda syukur atas kemenangan segemilang. Kadinto sedajah ada lain semata-mata karena maunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakah sedaja orang sepo kuanyar dan gulanya ona edi ketika menerangkan Mataram sareng Belangbangan ingki kadinto dua kerajaan sebeda dalam akidah. Sekadima Mataram ingki kadinto kerajaan Islam, sementara Belangbangan ingki kadinto kerajaan yang mengikuti akidah Hindu. Jadi tak lopot, jadi tak salah manabi Syekh Zainal Abidin Puju Cendana kesokan iotus sareng pamanepon engki kadinto semata-mata benekeng nyari jabatan nang kerajaan sebagai senopati, melainkan untuk berdakwah menyebarkan agama Islam di wilayah Belangbangan. Mela dari kadintoh kita harus yakini beliau kesokan perintah sareng pamanah semata-mata kanggo menyebarkan agama Islam di wilayah Belangbangan Banyuwangi. Para rabu hadirin sebetan kaula muljaakin, Mataram kadinto ngoropakin salah situng kerajaan besar sewilayah pon bade Jawa Tengah, sementara Belangbangan wilayah pon bade Banyuwangi. Ben dua kerajaan kadinto lo pernah putus-putus kanggo berperang karena sama-sama mempertahankan keyakinan epon. Antara Mataram meyakini akidah Islam, sementara kerajaan Belangbangan meyakini akidah Hindu. Hadirin sebetan kaula amul jaakin, saampona suasana Belangbangan tenang serta damai, maka Sunan Cendana gubar dari Belangbangan. Ben dalam gubar gelak beliau sempat kentel situng tempat si asmaipon engki kadinto Cendana. Abdine mareksane ndak Hadratal Mukarram Ki Haji Abdul Hanan Nawawi, beliau ajawab posisi Desa Cendana kadinto masih masuk di wilayah Pasuruan bagian barat. Hanya saja beliau waktu kadinto kenging undangan namung uzur sehingga tak lanjang abdina meriksanin ke beliau. Ben eka disah Sunan Cendana sempat abangun situng bangunan seakhire pon ewakofaki sareng beliau. Sebagian hikayah beliau bangunan kadinto atinggalakin beberapa bikakas ketentaraan epon. Ben kantos mangken alhamdulillah peninggalan Sunan Cendono masih dirawat di Desa Cendana kadinto. Para rabu hadirin sebetan kaula amul jaakin, dalam ngalanjutakin perjalanan Pleman dari kemenangan perang. Beliau Sunan Cendana
nyempatakin acabis dak menjadi epon engki kadintoh pangeran kebunan Kiai Khotib Sampang selastarena peleman dari Sampang. Beliau Sunan Cendana Kendel Desa Kebenyar. Menurut setengah sejarah leresepon engki kadinto kampung duko disah ketetang dalem Pasunan Cendana apangki sareng bujuk kembuan ban bujuk kembuan nyoon serta sangat ngarep dak bujuk Cendana supaya beliau tetap Kebenyar demi tersebar ben sampurnana Islam Pulau Madura. Namong Sunan Cendana tak langsung nyembadanin karena beliau Ki Ageng Tongagin daedina Rato Kertosono. Selastari 88 waktu badai Kebenyar. Terus Sunan Cendana gubar dak Mataram. Ngadep dak Rato Kertosono kangkui ngelaporakin hasilah tugas-tugas epon Belangbangan kelaben sukses. Ben Rato Kertosono sangat bunga nerima laporan hasilah perjuangan Sunan Cendana. Saanpunah Rato Kertosono ngauningin dak kemahiran Sunan Cendana, maka Rato Kertosono adabu dak Sunan Cendana sengko ajuluki dak bakna Senopati Pronojoyo. Saampun apa nikah Sunan Cendana pas ngatoragin penyoon dari bujuk kembuan, maka Rato Kertosono adabu saongguna sengko gie mandek bakna namong demi perjuangan Islam sengkok ngediin malar moga badan bakna Madura bisa manfaat dek rakyat Madura, bisa jadi orang si kuat imana, bisa narimah ilmu nabakna torngaule barokah nabakna kantos dina kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Sewaktu Sunan Cendana alengki Kebenyar, Rato Cakraningrat pemimpin Bengkalan Mereng, maka isitung waktu Rato Cakraningrat acabis serta nyoon doa dak Sunan Cendana sekadimah peristiwa doa mendoa kadinto situng piagam antara Sunan Cendana sareng Rato Cakraningrat pimpinan Bengkalan. Pamatorah Rato Cakraningrat sepanikah kaulah nyoon ada sampian doa aki dak Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kaulah ban senak foto kaulah moga-moga jadiah orang sia derajat mongku Gusti Allah taala. Maka Sunan Cendana jawab juga kaulah nyoon dak sampian senak foto kaulah pamardika aki. Terus Sunan Cendana doa kalaban doaipun Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid alaina wa alaihim wa la tangkus alaina wa alaihim ni'matad dunya wal akhirah. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa anta ala kulli syai'in qadir. Ghafarallahu lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Searteipun ya Allah, moga-moga ajunan nambana bentak ngoranga atas kaulah ben sanak potoh dak paparingah nikmat dunya ben nikmat akhirat. Tining ajunan azat sedingen
tak ada situng-situng sebelum ajunan bentineng ajunan azad si akhir, tak ada situng-situng saampun ajunan bentineng ajunan azad si kobasah, dak sateja situng-situng ben moga-moga ajunannya porah dak beten kaulah serta senak foto kaulah, amin ya rabbal alamin. Para rabu hadirin sebeten kaulah amul jaakin selestarena Sunan Cendana maus doa binareng kelaben lap kelap amonye pasrato cangkraning rat ada budak Sunan Cendana kelaben debuna Kang Mas panikah sakseepon piagam antara den kula sareng panjenengan. Menurut sebagian ahli sejarah, hikayah peristiwa kadintoh tomeba tepak tanggal situng Muharram tahun 1007 Hijriah. Selain kadintoh, hubungan antara Ratoh Cakraningrat sareng Sunan Cendana tambah areh tambah semak langkong-langkong dalam urusan ajalanakin pemerintahan epon. Ratoh Cakraningrat tak pernah tinggal lagi musyawarah sareng Sunan Cendana. Khusus epon manabih tepak ngadepin persoalan-persoalan sepenting. Anapun tempat sesering edet yakin tempat pepanggian antara Sunan Cendana, Senopati Pronojoyo, Syekh Zainal Abidin sareng Ratu Bengkalan Cakraningrat engki kadintoh Gunung Gigir. Terpole waktu Sunan Cendana alengki eko benyar kegiatan epon ada wah serta molang dak kadisa-disa juga dalam catatan sejarah beliau sempat mendirikan pondok pesantren sekadimah menurut setengah cerita antara lain santri epon engki kadintoh waliullah Syekh Abdullah Palembungan sekadimah pesarinan epon bada elembung. Sekaping dua santri dari beliau engki kadinto Kiai Haji Selase putra epon Bunju Ambarun pesarinan epon bada makom delem. Sekaping telo antara lain santri beliau engki kadinto Kiai Soleh dari Pamekasan serta lain-lain epon banyak deti ulama raja tak namong Pulau Madura tapi juga Tanah Jabah malahan kenging buakin seluruh Nusantara. Juga sebagian santri beliau deti ulama besar Makkatal Mukarramah engki kadinto deti mursyidut thariqah An-Naqsabandiyah Al-Qadiriyah Hadratal Marhum wal Maghfurlah Syekh Muhammad Yasin bin Syekh Abdul Mukti Muhajir. Para rabu hadirin sebutan kaula amul jaakin sekadintoh sekilas sejarah dari perjalanan epon Sunan Cendana Senopati Pronojoyo Syekh Zainal Abidin ben kanggo sampurnana dari sejarah singkat hayat epon beliau nyereng kita simak bersama silsilah epon beliau. Silsilah Syekh Zainal Abidin bin Khatib bin Qasim Sunan Derajat bin Rahmatullah Sunan Ampel bin Ibrahim Zainul Akbar bin Jamaluddin Husain bin Ahmad Jalal Basha bin Abdullah Shah bin Abdul Malik bin Muhammad Sahibul Mirbat bin Ali Khaliq Qasim bin Alawi bin Muhammad bin Alawi bin Ubaidillah
bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa An-Naqib Ar-Rumi bin Muhammad Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali Al-Murtada karramallahu wajhah rakana Siti Fatimatuz Zahra binti Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anapun putra-putri Sunan Cendana Syekh Zainal Abidin saya tercatat nang sejarah saya beda eko banyar kadinto putra pun petok. Saya pertama Syekh Yakub yang kita kenal dengan sebutan Sunan Putra Manggolo. Sekadimah beliau makbaroipon beda etisah Petapan. Se nomor 2 Syekh Yazid pesarinan epon beda Kabupaten Gresik. Disinyalir dari keturunan Syekh Yazid kadinto beda setiap ulama di antara epon beda Malaysia, beda Singapura, beda Brunei kadinto pereng kelaben pengakuan beliau ketika apangki sebagian ulama waktu Mekah. Nomor telok yang kika dinto Nyai Kumala Rajiepon Kiai Haji Khotib Toncung pesarinanipun beda etisah Petapan. Sekaping 4 Nyai Minah ceritaipun terputuskan kak dinto. Nomor 5 Nyai Amna Rajiepon Kiai Abdullah Bujuk Lempung. Nomor 6 Nyai Soleh pesarinan epon beda eko Banyar. Nomor petok Nyai Tengkina. Dari putra putri sepetok noronakin katoronan sedeti ulama zaman mangken juga deti umarok. Tersebar luas langkong-langkong kawasan Jawa Timur. Banyak saya mendirikan pondok pesantren seraja, terbanyak juga saya jadi ponggrebe.